Nagadoog didigos dito siguro mo yan. Ano nagmayat? Ang mayat kay digos. Ate nalamis ka? Digit plastic. Ma'am Eden, alam man digi, alam digi nato na. Okay, so digi yan pa makapamutinagan, digit bato dito, so digita na tirad nga digita digi stalactite. Stalactite. Stalagmites, di ba ba? So pagpasensahan nyo ito, kasi tugtugtug, kasi nebusan kami, kasi hindi kalman, so nga. Wow. Alright. Puris ka, makapulkot muscle mo. Di ba ma'am, nature mood dahil. Ay, pintas oh. Okay, so kailangan imagination nyo dito ay the right side tayo kailangan, right? Imagine ako nung mayakan. Right Nantula side. ko ng paypayson. Okay, so Kaslawan lang. kita mo tayo nga makita ti ma'am sir, so ate kas na babae din lalaki ti nga ngan ni agbiniso. Yan. Damay lang gap na ni. Ay, nako. So amin nga makikita yung dito yung pulos ti man may